السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استغفر الله العظيم، 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 أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المحشر. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana telah melimpahkan kepada kita beribu-ribu rahmat dan karunia-Nya. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, yang mana hanya dengan nikmat-nikmat Allah lah kita dapat berkumpul di pagi yang mulia ini, di tempat yang insya Allah mulia ini juga, dalam rangka bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, serta melaksanakan salat istisqa. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menurunkan rahmatnya berupa hujan. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kita pengikutnya yang senantiasa istiqamah menjalankan ajaran-ajarannya, sunnah-sunnahnya sampai maut memisahkan kita. Mudah-mudahan hal tersebut menjadi sebab kita mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Melalui mimbar yang mulia ini, izinkanlah khatib untuk menyampaikan wasiat kepada diri sendiri khususnya, umumnya kepada seluruh kaum muslimin yang hadir di tempat ini, untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengerjakan segala apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita dan menjauhi segala yang menjadi larangannya. Karena hal tersebut
merupakan intisari daripada ibadah yang menjadi tujuan kita hidup di atas muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia di atas muka bumi ini kecuali untuk beribadah kepadaku. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah salat istisqa rahimakumullah. Takwa merupakan wasiatul awwalin wal akhirin, wasiat yang Allah titipkan kepada setiap nabi dan rasul yang Ia utus untuk menyampaikan risalah takwa ini kepada kaumnya untuk dilaksanakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah." Dan sungguh telah kami wasiatkan kepada orang-orang yang diberikan kitab suci, para nabi, para rasul, untuk menyampaikan wasiat ini kepada kaumnya. Wa iyyakum, begitu juga dengan kalian wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan wasiat yang sama dan identik. Apakah wasiat tersebut? Anittaqullah, untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in takfuru, dan apabila kalian kufur, apabila kalian ingkar terhadap perintah tersebut, maka ketahuilah fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, maka hanya milik Allah lah segala apa yang di langit dan di bumi. Tanah yang kita pijak, makanan yang kita konsumsi, air yang kita minum, udara yang kita hirup, semuanya merupakan anugerah yang Allah berikan kepada kita, yang rasa-rasanya tidak sedetik pun kita dapat hidup tanpa anugerah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai hambanya yang lemah, tidak memiliki daya dan upaya apapun, maka sadarlah kita sebagai hambanya yang hidup atas belas kasihan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, tidak pantas untuk condong, takabur, tidak mau mengamalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, dan tidak mau menjauhi apa yang Allah Subhanahu wa taala larang kepada kita. Ketakwaan juga merupakan solusi dari segala problematika masalah yang menghadapi kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah berikan baginya solusi terbaik. Siapapun ia, apapun masalahnya, sebesar apapun masalah tersebut, selama ia bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kepadanya solusi yang terbaik. Bukan hanya itu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan baginya rizki dari jalan yang tidak ia sangka-sangka. Ketakwaan juga merupakan manatul barakah, poros keberkahan. Barang siapa yang melaksanakannya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya keberkahan dan keridhaannya. Dan barang siapa yang meninggalkannya, niscaya ia akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Seandainya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Pasti Allah akan bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Walakin kafaru, akan tetapi mereka kufur, mereka ingkar terhadap ayat-ayat Allah. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami timpakan kepada mereka azab yang sangat pedih sebagai balasan atas apa yang mereka perbuat. Di suatu negeri di mana penduduknya beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka mengeksplorasi buminya, menggali buminya, mereka menemukan bongkahan-bongkahan emas, mereka menemukan kilang-kilang minyak yang kemudian menjadi sumber daripada keberkahan, sumber daripada kekayaan, sumber daripada kemakmuran negeri tersebut. Akan tetapi di negeri yang lain, ketika melakukan eksplorasi yang sama,
menggali bumi mereka yang keluar bukan kilang-kilang minyak, akan tetapi lumpur yang amat panas yang menenggelamkan belasan bahkan puluhan desa. Apa yang menjadi pembeda di antara dua negeri tersebut? Keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa jadi musibah demi musibah, bencana demi bencana yang menimpa kita sampai hari ini disebabkan karena dosa-dosa yang kita lakukan, kemaksiatan-kemaksiatan, kezaliman-kezaliman yang dilakukan oleh tangan-tangan kita, mulut-mulut kita kepada orang lain, kepada orang tua kita, kepada guru-guru, kepada saudara-saudara, kepada teman dan kerabat, dan kepada orang lain yang mana belum sempat kita meminta maaf kepada mereka, belum sempat kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga bisa jadi karena dosa-dosa geologis yang kita lakukan. Kita masih sering membuang sampah pada sembarang tempat. Kita masih menggunakan material-material yang tidak ramah lingkungan. Sering kita membuat polusi-polusi, mencemar lingkungan yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka terhadap perbuatan-perbuatan kita. Maka Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita musibah-musibah, bencana-bencana sebagai pengingat agar kita sadar dan mau memperbaiki diri. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Beristighfarlah, meminta ampunlah kepada Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala, karena Dialah yang Maha Pengampun. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan yang lebat kepadamu. Wa yumdidukum bi amwali wa banin. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadamu harta dan keturunan yang melimpah. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah memberikan kepadamu kebun-kebun dan sungai-sungai yang sangat deras. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullahal azim. 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 Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ayyuhan nas, اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى مستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا
وأنت لم تزل لذلك أهلا يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وخبير اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر عبادك الموحدين وانصر إخواننا المسلمين في فلسطين وانصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم دمر أعداءك أعداء الدين اللهم رد إلينا الأقصى مردا جميلا اللهم رد إلينا الأقصى مردا جميلا اللهم رد إلينا الأقصى مردا جميلا بغير سابقة عذاب ولا عتاب يا أرحم الراحمين اللهم اسقنا غيث ولا تجعلنا من القانتين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانتين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانتين اللهم أنزل علينا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض اللهم إنا نستغفرك من ذنوبنا إنك كنت غفارا أرسل علينا من السماء ماء مدرارا وأمدد علينا بأموال وبنين واجعل لنا جنات واجعل لنا أنهارا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ولا تجعلنا من الخاسرين ولا تجعلنا من القانتين ولا تجعلنا من الكافرين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي semuanya balik maqasidana waghfir lana Qadha ya wasi'al karami ya rabbi as'aluka najata min fitani bil mustafa khairi khalqillahi kullihim ya rabbi bil mustafa maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtaimi ya rabbi bil balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Silakan ke kelas, langsung kelas ya. Yang putri dulu. Yang putra diam dulu biar nggak rebutan.